चैतन्य आदिमाय शक्ती हॅलो शेनच कल्पनाच स्वर्गीय यमुनाबाई शेषरावजी चव्हाण एक बेटा तीन बेटी असो वैभव छोडतानी याडी चलेगी संत केमेले स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी सेवा तेती बरोबरी वे किशोरेकन आज याडी छेनी आज भिकारी बनगो संत कच भाग्यवानाच्या घरी भजन पूजन त्याची वाट पाहे रघुनंदन आज रेवाळचं नामदान सवार रेवाळचं अन्नदान संत महात्मा कथ हातसाठी केला तो अट्टास शेवटचा दिवस गोड व्हावा ई मिठो दाग व्हायच्या करतानी नानक्याचे भजने सुरुवात करू तू जगद्गुरु सेवालाल महाराज जय धालाल महाराज की सती साम की माता की स्वर्गीय वसंतराव नाईक की गुरुवर्य पिरालालजी महाराज की ए जगदननी जगेरी माता करुवर दादा तुन या ए बिगड़ी हमारे नाव लगा दे ये तो हमारो विश्वास ये जगदम्बा जगेरी माता करुवर दादा तुन ये बिगड़ी हमारे नाव लगा दे तो हमारो विश्वास भुजावा गिरी सवारिया हे रूपदारो विन मळया गुमा गुमा डीळो लाल पितांबर हाते माले मेली तिरा सुळया जय जगदम्बा बिगड़ी हमारे ये तो हमारो विश्वास ये भैया मैं जासुर मारा दिन ये माता ये रूपादारो विकराळ या गळे माझो बनारा मुंडिरी माळ जीवा करा लळा लळा या जय जगदम्बा जगेरी माता हे करुवर दादा तुनाया बिगड़ी हमारे नाम लगा दे तो हमारो विश्वास हे भैया ब्रह्मा विष्णु आणि महेश ये सेना लागी दार गोडिया तारे विजाती ब्रह्मांडेरिया सुता गिदी घडा मोडिया जय जगदम्बा जगेरी माता ये करुवर दादा बिगड़ी हमारिया लगा तो हमारो विश्वास हमारो चालू विषय पर हमारो शेषरा बहु धनु जवान ये हमारे बिया समिति 51 हमारो भाई कनेती प्रेम देवाल हमारो दयाराम जी महाराज 20 रुपया उत्तम जादव ये हमारे बिया समिति 21 रुपया बापुरे राजीव सुभाष नाईक साहेब 20 दिनों पण 51 ककच कौन से बापू हमारो आदरणीय हरिभक्त पारायण गोकुलजी महाराज वो तो 51 के रोज 51 रुपया के रोज तो हमार लोबा सिंगाड़े हमारे भांजे समिति 21 राहुल पवार हाँ राहुल रामराव पवार ये हमारे थोड़ा समिति 21 रुपया देंगे धन्यवाद सर
आऊक झेर बार बादी किदो दियो नाना माराचा कोणी पिदोरा आऊक झेर बार बादी किदो दियो ना हरी नामा कोणी ये आऊक झेर बार बादी किदो दियो ना आऊक झेर बार बादी किदो दियो ना हरी नामा कोणी अक्षर बर्बादी किदो दिवाना नाम रस कोणी पिदो संत केमेले नामस पै साधन कीर्तन पै सोपे जळतीन पाप जलमांतरीचे राम भजी ती मीराऊ छोरी वा वा बरी सभा मजे रे न पिरिया तिले ताणी मदवा छिदो दियो ना आऊ शेरा बार बादी किदो दियो ना हमारे कनेती प्रेम दल हमारो भाई जनार्दन भाऊ मेरचंद जादव ये जादव साहेब सामसी ये न कहते दानसूर गोकुल महाराज तो 20 दिन हमारो भाई 101 रुपया दिन के दिन होता धन्यवाद हमारो जनार्दन भाऊ जादव तू तो 20 दे रोजी विषय ने मत करो जी 20 का 50 माहिती वो 100 दिन होते देखलं अमान लेस गिन काही नाही उद्या दिन हाँ मेन गिन काही नाही आता हमारो गजानन पांडुरंग राठौड़ कने ती प्रेम देवाळो इन्हें बड़ी ती 51 रुपया देने के धन्यवाद सेवा भायाली दो नाम रूपी जड़ी सेवा भायाली दो नाम रूपी जड़िया ओती धुरागी तारवाळ कुडिया याडी रे वचन मा बंदो दियो नाम आऊ तेरा बार बादी किदो दियो ना अमार गीताबाई नायकगण एर सामुती 21 अमारो रामदानजी नाईक साहेब आणि ही 20 दिनोचं 51 मध्ये तो सरमच समन वेचमेलची वाटत 51 ती आम्ही 20 दिन तरी चालेल पण हे ना 101 दिवस एक चला आऊक शेरा बार बादी खिदो दियो ना आऊक शेरा बार बादी खिदो दियो ना ये लार भेगो जागो माथा देगा लार भेगो जागो माथा देगा तारे विकारे न बाजू फेगा ये दियो दिल मधा वांदो दिवो ना आऊक तेरा बार बादी खिदो दियो ना हरी नाम गोनी ए मन क्या मन की तरंग मार ले फिर हो गया भजन भजन अपनी बुरी आदत को सुधार ले फिर हो गया भजन करतानी केमेलेच नामे तरती नामे उदरती नामे भूत भविष्य पळती सोने झरी गवेळ गमा माधा एक दन लागिया घी माधा गिरधारी गेरो वेळे ना साधो दियो ना आऊक शेरा बार बादी खिदो दियो ना हरी नाम गोनी याडी तो याडी रच मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भवान याडी बापे बिगर लागो कती छेनी देव करतानी केमेले संत कच येवनी मिळतील पुन्हा पुन्हा संत न मिळे कोण भाग्य लागच ए म्हण क्या संत कच कलियुगी साधन नामी ना नाही म्हणून लवलाबी नाम घ्यावे अत्रि नामेम ताकत हमारी याडी सारी छोडतानी चलेगी आपण भी जाणू लागत अतेर एक प्रकारे नतनी गमाई हीच गमागी नतनी जवान गुळेरिया गमागी नतनी जवान गुळे ए नतनी लाग बोले रे
गमागी न धनी जवान कुळे ये न धनी लाग मोलेरी गमागी न धनी जवान कुळे न धनी लाग मोलेरी અમે ને કનેથી પ્રેમ દેવાળો અમારો વાસુદેવ પાંડુરંગજી રાઠોડ વાહ એ અમારો મેન ડાયરેક્ટર હા એ સામુતી 51 રૂપિયા દેણગી ધન્યવાદ છે વાહ 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 ગમાગી નથની જવાન કુળેરી ઈ નથની લાક મોલેરી એ નથની રી આહા એ નથની રી ભારી ઘી માતા જેના લાભો વિઉલા દીધો હાથ ધૂંડા ધૂંડા ના હારગે સારે ये नथनी लाग मोलेरी गमागी नथनी जवान कुळे वाह भाई नथनी लाग मोलेरी हमारे यमुनाबाई रो चिरंजीव हाँ किशोर शेषराव चव्हाण वाह. इन्हें सामूहिक 51 रुपया देणगी धन्यवाद वाह 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 शेषराव આપણો जनार्दन भैया हाँ. एक टुकड़े की दर्शक थांब एक टूक बोलू तू मारो कार्यक्रम आता बंद कर लो तू कुड़िया धमारी कुड़िया धमारी फुटगी जोड़ी लगो तारो आत्मा सुनी रेगी माड़ी आता ताले नी तारे मने ये नथनी लाग मोलेरी गमागी नथनी जवान कुळे ये नथनी लाग मोलेरी आदोनी खेलाडी भजने मये आदो आओ